mambo fulani kama vile unavyoona pale kwenye hapo kwenye screen zetu. Tuko tayari kabisa kwenye Winnipeg Swahili TV ambapo tunaendelea kuteremshia vitu. Na leo ningependa niweze kuzungumza na wewe ndugu mpendwa, ningependa niweze kuongea pamoja na wewe kwa ajili ya mambo fulani ambayo ningependa kukuongelesha siku ya leo. Na haya mambo ambayo ningependa kuzungumza na wewe ni mambo ambayo nilijisikia kwamba niweze kukufanya uweze kuelewa. Wewe Mkristo ambaye unayenifuata, mtu wa Mungu unayenifuata, kuna mambo mazuri ambayo nakwenda kukuambia siku ya leo ambayo yanaweza kukufanya uweze kurudia pale ambapo ulikuwa umeshaanguka, ukaweza kujitambua. Unajua wakati mmoja watu wengine hawawezi kujitambua. Lakini aenda kukaa pamoja nami. Naitwa Solomon Baleke. Nataka uweze kusubscribe pale chini. Ingia hapo chini kwenye YouTube channel yetu. Subscribe kwenye channel yetu. Kuna mambo mazuri nakwenda kukuletea. Mambo 7 peke yake naenda kukuletea ambayo yanaweza kukufanya uweze kuelewa ikiwa bado uko kwenye mstari katika neno la Mungu ama umeshatoka ama tayari umeshavamiwa na mapepo ama na shetani. So acha utaendelea kuelewa vizuri. Niko na mambo 7 peke yake nakwenda kukuonyesha. Nitakuonyesha mambo 7 peke yake na mimi naachana na wewe ili kesho uweze kukumbuka. Kumbuka uko kwenye Winnipeg Swahili TV na Mungu akubariki. Kumbuka uko nami Solomon Baleke. Mungu akubariki. Ciao. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV. Basi karibu tena kwenye Winnipeg Swahili TV ambapo ni TV yako ambayo unayoipenda kabisa, TV yako ambayo inakuletea vitu vizuri, TV yako ambayo haina ubaguzi, TV yako ambayo kila mara na dakika inakwenda kukuletea vitu vizuri. Na kumbuka leo niko nazungumzia jambo fulani ambalo unaweza jipata maybe useme mbona hili jambo sijawahi kulisikia, lakini singependa uweze kulikosa kulisikia. Ndio sababu nilipenda nikukaribishe siku ya leo ili uweze kujiunga pamoja nami. Na leo ni siku nyingine tofauti ambayo ningependa uweze kuwa pamoja nami ndani ya studio ili uweze kuelewa zaidi ni nini kile ambacho nakwenda kuzungumzia. Leo nakwenda kuzungumza kwa vitu 7 ambavyo vinafanya mtu ambayo shetani ama silaha 7 ambazo haswa zinatumiwa na ibilisi, zinatumiwa na shetani ili aweze kukuangusha. Yani ukijipata katika hizi hali ambazo nakwenda kuzungumzia, ujue kwamba tayari uko katika ile hali ya shetani amekwisha kukuvamia na amekwisha kukuchukua. So kwa hivyo ningependa tu wewe ukae pamoja na mimi, ukae kabisa pale usikize kile ambacho ninakwenda kukuambia. Nitakwenda kukupatia tu, mimi ni vitu 7 tu nitakwenda kuhighlight, nikupatie tu na uweze kuelewa. Na ikiwa unaweza kutambua ujue kwamba niko na hii hali, ujue tayari shetani alishakukubeba tayari. Ujue tu hapa sina mengi, nilishapelekwa. So unaweza kujirudia, unaweza kurudia ndani kwa sababu haijakuwa late. It's never late. So nitakwenda kukupeleka kwenye haya mambo ili uweze kuelewa nini kile ambacho kinafikiaga mtu ambaye anaweza amekwisha kuanguka. So nilikuambia ukitaka kwamba unaweza kutucontact, namba yetu iko pale ya simu ni 20486944460. Hiyo ni nambari yetu ya studio ambayo unaweza kutuita wakati wowote. Unaweza kutuita ukatuambia, ukatuuliza swali wakati wowote. Lakini kwa sasa tunazungumzia mambo kadhaa ama mambo fulani ambayo ninayazungumzia. So kwa hivyo kwa sababu mida yangu inakimbia, ningependa niweze kukupatia kile ambacho nilikuandalia siku ya leo. Nina mambo 7 ambayo nitakwenda kuzungumzia, ndugu mpendwa mtazamaji. Nina mambo 7 peke yake ambayo nitakwenda kukuambia, lakini katika kila jambo limoja nitakwenda kukufafanulia kidogo. Nitaweza kuongea kwa Kiingereza kidogo, lakini kwa sababu maneno mengine yanakuwa magumu kugeuza kwa Kiswahili sana, lakini najua utatuelewa na utatufurahi. Utatushukuru tu kwa ile ambayo tutakuwa tunafanya. So niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea jambo fulani ambalo nimeweza kulipata. Na haya mambo niliona siwezi kukaa bila nikuje nijiunge pamoja na wewe. Lazima niongee na wewe, nikuambie ili ujue wakati ambapo shetani atakuattack, wakati ambapo mapepo watakuingilia, ujue kwamba unaweza kupata utambuzi fulani wa kusema kwamba no, hapa nilishaingiliwa na mapepo. Hizi ni alama zao, alama moja wapo ya mapepo ama mashetani. Jinsi gani wanapokuingia, wakikuingia unapaswa kuona hizi alama. Na ukiona hizi alama ujue tayari wewe ushavamiwa. So kwa hivyo sitaki kukupeleka mbali sana, na kuambia tu bila kusahau
unaweza ingia pale chini usubscribe kwenye channel yetu ya Winnipeg Swahili TV. Hapo chini subscribe ikiwa hauja subscribe, na ikiwa haujatupenda basi tupende. Mimi nakupenda sana na kufurahia ndugu yangu. Nikikuona tu nasikiaga tu raha, na nikiona tu jinsi unafuata ujumbe huu nasikia raha. Na ndio sababu ningependa kukualika uweze kujiunga na mimi ili tuweze kabisa kuongea, tuweze kujadiliana. Nikuambie haya mambo. Unajua unaweza kuwa uko Mkristo ama unaweza kuwa uko mtu, lakini haya mambo yamekushika. Unajua tu hizi ni dalili za mapepo demon wamesha kuingia. Jambo la kwanza ambalo nakwenda kulizungumzia mpendwa ama mtazamaji ambaye ananifuata, jambo la kwanza tunaliita regression. Regression inaweza isema kwa Kiswahili ni kama ni mojawapo ya silaha ama hatua ambazo shetani anatumia kwa kuweza kumwangusha Mkristo. Jambo la kwanza ambalo nilikuambia, kama Mkristo ama kama mfuasi wa Kristo ambaye anapenda kuishi ndani ya neno la Mungu, nataka uweze kutambua haya mambo. Na haya mambo ambayo utakwenda kuyatambua, elewa kwamba ni ibilisi anatumia nguvu zake, na akitumia hizi nguvu anaweza kukuangusha wakati wowote. Lakini nataka kupatia siri, kwa sababu ni neema kubwa ukikuwa utaweza kupata siri kama hii, uweze kuelewa, uweze kutambua kwamba huyu jamaa ananipatia siri. Mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kufunua hizo siri. Sasa siri ya kwanza ambayo shetani anatumia tunaita regression. Regression inazungumziwa katika kimombo ama kizungu, tunasema kizungu. Regression ni ile hali ya mtu kurudia nyuma. Ni silaha ya kwanza ambayo shetani anatumia kwa kuweza kukurudisha nyuma. Wakati ambapo uko nasonga mbele, shetani yeye anatumia hiyo silaha kwa kukurudisha nyuma. Urudie nyuma ili aweze kufanya nini? Ili aweze kukuattack. Akikuattack, kurudia nyuma wakati mtu ulikuwa nasonga. Imagine ulikuwa napiga mbio uko nasonga, lakini unafika mahali kwenye unaanza kurudia nyuma. Regression sio kuregret, lakini ni kuregress. Inamaanisha aje? Unarudi nyuma katika hatua zako ambazo ulikuwa nakimbia, unaanza kurudia nyuma. Yaani ulikuwa mtu wa injili, ulikuwa mtu wa kwenda kanisa, ulikuwa mtu wa kuhudumu katika kazi za Mungu, mara hiyo unaona unaanza kurudi nyuma ama unaanza kuregress. Hilo ni jambo la kwanza, na ninakuambia kwamba katika jambo la kuregress, regression inakuwa ile hali ya tunasema to go backward. Ulikuwa naenda forward, unaanza kurudia backward. Hiyo ni maana yake moja ya regression. Jambo la pili ni kwamba una backslide. Backslide ni ile tunasemanga kupotoka. Yaani ulikuwa Mkristo, ulikuwa umekuwa katika mambo ya Mungu, lakini nafika mahali umepotoka. Yaani umeanguka. Umetoka katika mstari wa Mungu, umeanguka. Umerudia katika utu wako wa kale. Nafikiri utanielewa pale, kwa sababu hapo ndio kwenye watu wengi hawajielewi. Mtu anapoanguka, mambo ya Mungu na vitu vya Mungu vinatoka, havimo ndani yake tena. So kwa hivyo ningependa tu kuambia kwamba regression ni mojawapo ambayo inawafanya wa Kristo waweze kuanguka. Na wakati ambapo wa Kristo wanaanguka, mtu akishaanguka hatakai kurudishwa. Samahani sana. So mtu akisha kuanguka anarudishwa. Anaangukaka. Na mtu akishaanguka hivyo hawezi rudia tena. Sijui kama unanielewa. Yaani mtu hawezi rudi tena. Mtu ana backslide, ndio tunasemanga ku backslide. Ukisha backslide inamaanisha kwamba umeshaacha mstari wako, unakuwa katika njia nyingine. Hiyo ni mojawapo ambapo silaha ibilisi anazitumia kwa ajili ya kuweza kukuvunja moyo. Jambo la pili ambalo ibilisi anatumia, nimesema jambo la kwanza unapiga kitu tunaitaga reverse. Unaanza kurudia nyuma. Ulikuwa mtu wa kwanza katika injili, ulikuwa mtu wa kwanza kuingia kanisa, ulikuwa unakuja kufungua kanisa, ulishakuwa pale. Injili, kutoa sadaka, ulikuwa wa kwanza kusukuma, kufundisha watu, kuwahimiza katika neno la Mungu, ulikuwa number 1. Mara inafika mahali kwenye hauko tena na shughulika na kitu cha Mungu, hauko tena na ukisikia tu vitu vya Mungu haujali. Yaani unasikia tu kama ni vitu vingi vinakusumbua, ujue tayari umeanguka. Mapepo
demons zimekushika, shetani amekushika. Ndugu mtazamaji mpendwa, ikiwa unakaa hapo ujue shetani alishakufunga, hauna tena namna yoyote, ujue ulishaingia katika mbohe. Unaweza jiuliza maswali mingi, nasema sasa anamaanisha nini, iko naongea nini? Hapana, nakwambia wakati utaona dalili kama hizo, ulikuwa ni mtu wa kuenda makanisa, mtu wa kufanya hivi, mara hiyo hauko tena. Hauko tena vitu vya kanisa. Wenzenu wanaanza ingia ibada, haujali. Wenzenu wanaanza ingia katika mafundisho, haujali. Wanafanya ibada uko pale, haujali. Ujue tayari ulishapotea. Basi tukutane tena nikikuletea ya pili. Mungu akubariki. Tuko pamoja. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV. So, tunaendelea pamoja. Nilikuwa nakuambia kwamba ukijipata katika hii hali, ujue kwamba kuna vitu fulani zenye ulishapoteza. Na wakati ushapoteza hizi vitu, ujue kwamba wewe hauna la kufanya tena. Ujue tu tayari ulishaenda kabisa, you've gone and you have no option anymore. So kile kitu niko na kuelezea kwamba ukijipata katika hii hali, tayari jua tu wewe ulishaenda. Hiyo ilikuwa pointi number 1. Ku reverse, backslide ama backward. Mkristo ulikuwa unasonga mbele, umeanza rudi. Done. Pointi number 2. Pointi number 2 ambayo niko najaribu kukuambia tunaita repression. Nilikwambia kwamba hizi ni silaha ambazo ibilisi huwa anazitumia. Hizi ni silaha ambazo ibilisi huwa anazitumia kwa kuweza kupiganisha Mkristo, haswa yule ambaye anamkubali Kristo. Hizi ndio silaha ibilisi anatumia. Unaona? Mapepo wanakuja, wanatumia hizi kwanza kukurudisha, ndio nimekuambia, na kurudisha nyuma na kupigisha reverse backward. Ya pili anatumia njia nyingine. Ya pili ni kuweza ni kutumia lile jambo tunaita repression. Repression ni ile hali tunaitwa ukandamizaji. Ukandamizaji kwa Kiswahili ndio wanaita kukandamiza. Yani shetani ama mapepo ya shetani, wale demons wanakuja, wanatumia ukandamizaji, wanakukandamiza, wanakuweka chini. Yani wanakufikisha wakati ambapo unapojiangalia unaona kama wewe ni bure. Niite tena Solomon Baleke kabisa, nikiwa hapa ndani ya studio nikikuletea mambo ambayo yanaweza kukusaidia katika safari ya kwenda mbingu, pia katika safari hapa duniani kuweza kujijua namna gani. Ujue ikiwa umeshatekwa na mapepo tayari, we elewa, mimi nishatekwa na mapepo tayari. Ukiona hizi dalili ujue tayari mapepo yashakuteka, kwa sababu ushatoka katika njia zile zenye zingikusaidia. So, na nataka kuambia kwamba hizi ni mojawapo za dalili ambazo zinakufanya kwamba uweze kutambua kwamba ulishatoka katika yale mapepo. Ushaingia katika yale mapepo, shetani alishakuweka ambiskade yake. So nikwambia kwamba repression inasemekana kwamba ni not expressive. Yani mtu haji express. Unafika mahali kwenye mtu hawezi kujiexpress tena, hawezi kujitetea, hawezi tena kuongea, umeishiwa. Yani hiyo ni mojawapo ya silaha zenye mapepo wanatumia ama shetani anatumia. Katika hiyo hali ya repression tunakuwa na ile kitu tunaitoga introvert. Mtu anakuwa introverted. Introvert ni ile hali ya mtu kuwa mnani. Yani unakuta mtu anakuwa kimya, haongei, anakuwa tu mkimya, vitu vyote vinakuwa ni vya ndani. Yani mambo yake hayawezi kuyaweka nje. Wale tunaita ma extrovert. Kuna mtu wa extrovert, mtu wa uinje, na mtu wa introvert ni mtu wa mundani. Yani unakuta mtu anakuwa tu wa mundani, tuma vitu tu ndani, hali yake yote inakuwa ndani. Ujue, usifikirie kama uko katika hali mzuri, ujue kama umeshatekwa na ibilisi. Kwa sababu mambo ya Mungu utaacha, vitu ya ujue tayari ni silaha zenye shetani huwa anatumia kwa wewe mwanadamu kuweza kushikwa. Na akitumia hizi njia zinakubeba kabisa na unapotea na hautaweza kujitoa pale. Introvert anakufanya unakuwa introvert, unakuwa mtu wa musiri, unakuwa mtu wa vitu tu ndani. Ujue tayari anakukanya pale, aisha kushikia mule ndani. Yani wewe hauwezi taka kushare vitu yoyote na mtu yoyote, kwa sababu vinakuwa ni vitu vyako peke yako. Yani
unajipata uko peke yako, kila kitu unafanya ni chako peke yako. Hii yote ni njia ya kuweza kukuingiza kwenye mtego wake shetani. Ukiona uko katika hii hali tayari, haukuwa na hiyo hali lakini ulishaingia katika hii hali, jua tayari shetani alishakuweka mbohe, kuingiza ndani, ulishaingia ndani. Hakuna vitu za kujitetea isipokuwa ulishawekwa kwenye mfuko wake na hauwezi kujitoa tena pale. Wakati kuingiza pale, no more. Ujue hii ni mapepo ilishanishika. Mimi mtu nilikuwa napenda vitu za Mungu. Mimi mtu nilikuwa hivi, mara leo inakuwa nilikuwa mtu wa kuongea na watu, nilikuwa mtu wa furaha. Mara inakuwa mimi mwenyewe nakuwa wa kujifanya mwenyewe. Juu ya nini nakuwa mtu wa kujiweka vitu vya siri ndani yangu? Inakuwa ni nini? Ujue tayari shetani alishakuvamia mama yangu, shetani alishakuvamia baba yangu, shetani alishakuvamia kaka yangu. Usishinde uko najibeba A to Z. Ulishashikwa tayari na ibilisi. Ni moja wapo alishakuweka kwenye nyavu tayari. Ulishachukuliwa kwenye nyavu. Ujue hilo jambo. Jambo lingine katika hiyo hali ya repression ya kwamba anakufanya silent. Shetani anakuingizia, anakuletea hali ya ukimya ndani mwako. Wewe unafikiria, unajua watu wengine wanafikiria sema jamaa ishakuwa mkimya nini? Haiko mkimya. Shetani alishaanza kumtumikisha, ndio anamfanya kuwe mkimya kwa sababu mambo zinakuwa mingi, anachanganyikiwa, hataki tena uhusiano na watu, anakuwa tu silent. Unaona? Unafikiria kwamba ni hekima, wengine wanafikiria ni hekima, kumbe sio hekima, ni kuumia. Mtu anaumia, wa ndugu. Mtu yuko katika hali mbaya, mtu yuko katika shida, ndio anakuwa katika hiyo hali ya silent. Anajifanya introvert, mtu wa ndani, anajifanya anakuwa yani hataki kujiexpress mambo yake. Unakuta mtu anakuwa tu hivyo tu, anakuwa mkimya kabisa. Unafikiria aseme jamaa ni kubadilika, amebadilika. Hapana, alishatekwa na ibilisi. Shetani alishamteka. Hii ni silaha ambayo shetani alishatumia kwa kukuteka. Unaona? Hii uelewe kwamba ni shetani ametumia tayari, ni pepo ilishatumiwa kwako ili kuweza kukuteka katika hiyo njia. Jambo lingine ambalo ningetaka kusema, sulks ni kununa. Unakuta mtu anakuwa na ile hali ya kununa, mtu anakuwa tu ni mtu wa ni kununa tu. Yani mtu anafura, mtu anavimba na anakuwa sulks. Anakuwa mtu mwenye iko wa kununa tu kila wakati, anakuwa na mahasira, ni mtu wa kuvimba, nakuta hana furaha, inakuwa tu ni kuvimba. Ujue tayari ni ibilisi alishakushika. Tayari uko katika mikono tayari. Shetani alishakutumia kipepu kilichakushika kikakufanya mwa hiyo hali. Elewa, ukiwa uko katika hiyo hali, tafadhali anza kufanya nguvu. Jaribu tena, rudia kwenye kazi yako, rudia kwenye maombi, rudia kwenye kazi ya Mungu haraka, sababu ulishashikwa, ushatekwa tayari. Repression, ulishashikwa kabisa. Nimekwambia ni njia 7 nitakwenda kukupatia. Repression ni njia ya pili. Okay? Ya kwanza ilikuwa regression. Regression anakushusha chini, anakurudisha nyuma. Ya pili repression, anakufanya unakuwa introvert, unakuwa mtu wa ndani, unakuwa mtu wa siri, unakuwa mtu wa silent, unakuwa mtu mwenye hauta express, hautaongea kwa watu. Hiyo ndio shetani anatumia kama silaha. Sulks anakufanya unakuwa mtu wa undani, yani kununa. Kila mara unanuna, unakuwa mtu wa nani? Hautaki kuongea. Kuna jambo lingine yenyewe anafanya, hautaki kuongea problem zako. Hautaki hata kushare na mtu yote shida zenye uko nazo. Unafikiria aseme hii ni hali ya kutaka kubadilika. Kumbe ni shetani alishakufinya, alishakuweka kwa mikono yake, mpaka nafika wakati hauwezi kujitetea kwa sababu shetani alishakujaa, alishakuvala. Ni pepo tayari, ni demon yenye washa kutumia ya kukufanya vile. Hiyo ni moja wapo ya silaha shetani anazozitumia, ama mapepo wanapotumika katika Wakristo na katika watu ambao wamejua Mungu. Hii ni moja wapo ambao shetani, hizi ni moja wapo ya silaha 7 zenye anazitumiaka. Hii ni moja wapo. Jambo lingine ambalo ningependa kuambia, jambo la tatu ambalo naenda kukuambia, tunaitaga suppression. Suppression ndio tunaitaka kwa Kiswahili kukandamiza. Unaona? Yani shetani anakukandamiza. Mapepo yanakukandamiza. Anakukandamiza katika njia gani? Namna gani anakukandamiza? Unaweza jiuliza maswali, kukandamiza, ananikandamiza namna gani? No, hivi ndio shetani anafanya. Wakati anakusuppress, anakuweka chini. Yani
to abnormally squeeze you down, anakuweka chini kabisa, anakufinya vizuri. Yani shetani anakufinya mpaka unajiona kama hapa siwezi move. Unaona? Yani ile hali ya kusema ungeenda kanisa nini hauwezi, uko unajaribu kujitoa na kufinya na kupress down, kwa sababu shetani alishakuweka kwenye ile wanaitaga nyavu, alishakufinya, anakupress kabisa chini, anakupress ile kuna word nyingine wanaita to conceal, alishakuconceal, akakuconceal kabisa, akakuweka, yani amekuficha. Yuko conceal, anakuficha, yani uosha kwa kitu chake, hataki hata ujifunue. Ukitaka ujiinue kidogo na kuingiza ukisikia kaneno ka Mungu kanataka kukuleta shetani anakuambia no, calm down, anakurudisha tena chini na kufinya kabisa, anakuficha kabisa mubawa, vile Kristo, vile Yesu ama Bwana Mungu anaficha walio wake, ndio vile shetani naye anakufinyaka wakati ulishakuwa umeshapotoka, ameshakuangusha. Sasa anakufinya na unakuwa makwapa yake, hawezi toka, unabakia tu mule makwapa yake. Ukitaka kujichomoa hivi kama tortoise, ukitaka kuchomoa kama uchomoe kichwa kama ile kafulo ile, anakurudisha tena ndani mule ndani, anakuambia wewe uko naenda wapi? Kaa kwanza humu bado. Unaona, shetani ni njia anatumia, suppression, anachukua zile feelings zako, ulikuwa na feelings zako mzuri zote anazificha, hide feelings zako. The devil hides your feelings. The demons, these demons, they come and they hide your feelings. That's point number 3. Suppression. The devil comes with all the power, anakuweka ndani na anakusuppress, anakuhide your feelings. You can't feel anymore. Unaanza kujisikia emotionally, break. Shetani break emotion zako. Ulikuwa unapenda mtu fulani, lakini unasikia anakutoka emotion, vile vitu vyote vinakutoka mwa ule mtu. Hausikii tena kumpenda. Yani ile upendo ulikuwa nayo kwa ule mtu inatoka. Huyo ni shetani, anakuosha kutumia pepo. Ile pepo inakuosha kuzingira, kushika kabisa, hawezi tena kutoka. Unabakia tu pale, uko unajaribu kujiinua, unajaribu kujitoa, anakurudisha. Unataka kujaribu aseme acha nianze kuingia kanisa, shetani anakufinya na kuambia mtoto wangu uko naenda wapi? Kaa kwanza hapa. Wakati bado, kaa pale, tafuta kwanza pesa. Anakufinya mule. Anaangalia, anaanza kuangalia, unajisikia kwamba kumpenda mtu, unajisikia nataka kujifungua kwa mtu. Huyu mtu nataka kumpatia emotions zangu. Nataka kumpenda huyu mtu tena. Nataka kurudia kwa upendo. Unasikia shetani anakuambia, it's too soon man. Usirudie saa hii. Unaona? Usirudie. Shetani anaanza kukuonesha usirudie, kaa kwanza pale. Time bado, unaikala tu pale. Hiyo ni njia moja shetani anatumiaka ili kuweza kufanya nini? Ili kuweza kukuwin. Ni 7, one of the 7 is number 3 yenye shetani anatumia suppression, kukugandamiza, yani anakukandamiza chini ili usiweze kujiinua. Ukitaka kuinua kwa kichwa hivi, shetani anakuambia kaa kwanza, relax, time yako bado, mapepo yanakuzingira. Unabakia pale, ulikuwa unaenda kanisa au uende tena kanisa, lakini unasikia ile moyo ya kusema unaweza kujiunga na vitu vya kanisa. Unasikia nasikia ule shauku ya kwenda kanisa, lakini hauwezi kuenda tena kwa sababu walishakufinya, washakupin chini, hauwezi toka pale. Hiyo ni silaha nyingine shetani anatumia katika mapepo wake. Natumai ya kwamba ndugu mtazamaji uko unanifuata, na ikiwa unapenda kile tunazungumzia saa hii, basi enda kusubscribe kwa channel yetu Winnipeg Swahili TV. Enda pale subscribe kwa hiyo channel na Mungu atakubariki. Na ikiwa unasikia kubarikiwa, basi usikose kutuandikia na comment zako. Ukose kutupatia comment zako, basi tupatie comment. Tutaendelea kukuletea mambo kila mara na kila wakati ili uweze kubarikiwa. So jambo lingine ambalo ningependa kukuambia ni jambo nikwambia, niko na kupatia strategies ambazo mapepo ama shetani anatumiaga ili kuweza kuwabeba watu, na watu wengine wanachukua tu, wanakichukua ni kawaida, kumbe ndio njia shetani anatumia ndani. Ukienda kwa wazungu wanaanza kukuonesha vitu, uko na hii shida, uko na hivi, kumbe ni shetani alitumia ile njia ili aweze kukuvunja tu zile nguvu ndani. Lakini ukweli ni kwamba shetani alitumia. Wewe ukienda unakwambia ni counseling, sijui nini, upate counseling, kumbe ni shetani alishakuvamia akakubandika pale. Ndugu yangu mpendwa, dawa kamili, jirudishe kwa Mungu,
ingia kwenye maombi, anza kufata vipindi tena, utarudia furaha yako, utarudia emotion feelings zako zenye shetani alikuwa ameiba, zitarudia zote. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu feelings zako zinakuwa zimeenda, na mtu akitolewa feelings, shetani akikuchukua feelings, done, hauna tena kazi. Pointi ya 3. Pointi ya 4, kumbuka nilikuwa nakwambia ni regression, nikwambia ni regression, repression na suppression. So pointi ya 4 ambayo tunasema huzuni ama tunaita depression. Depression ni pointi ya 4 ambayo shetani ama mapepo wanatumia. Depression ni jambo ambalo shetani anatumia sana katika watumishi wa Mungu, katika Wakristo wa leo, katika watu wote. Shetani anatumia depression kuwa mojawapo ya silaha kubwa ya kuangusha watu wa Mungu. Acha nikuambie ndugu, kuna hii silaha ambayo shetani anatumia ni kubwa sana, depression. Na depression ni mojawapo ambayo imemaliza watu, imewaua watu, acha nikwambie, katika depression, maybe haujaelewa vizuri, depression ndio tunaitaga huzuni. Anakuletea huzuni. Ibilisi anakuletea huzuni ya hatari. Unaona? Ile huzuni yenye hauwezi elewa, ile huzuni ambayo wewe mwenyewe ukikati unasema Mungu wangu, hii imetoka wapi? Hii hauelewi, ni huzuni ya ajabu. Unakuwa mtu wacha. Acha nikupatie signs. Unaweza kuwa uko katika hiyo hali na haujaelewa kama uko katika depression. Depression, kitu cha kwanza cha depression ambacho kinakujaga, jambo la kwanza inakuletea kile kitu tunaitaga a broken spirit. Depression brings you a broken spirit. Inakuvunja moyo. Broken inakuwa depression ni kitu kinakuvunja moyo. Inakuwa kitu cha kwanza kukuvunja moyo. Unavunjika moyo kabisa. Wale ambao walikuwa marafiki unasikia hawahitaji kabisa. Unavunjika moyo na wale watu ambao walikuwa karibu na wewe, haujisikii tena kwamba wanaweza kuwa watu wa maana kwako. Unaona? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu umesikia moyo wako umevunjika na wale watu. Ujue kwamba shetani anaisha kupiga kwa wavu. Ile depression, usitafute counseling, ingia tu, chukua hatua kwa Mungu, omba Mungu, atakutoa katika ile hali. Counseling itakusaidia, lakini shida itakuwa iko tu pale pale. Ukirudia utakuta iko pale pale. Lakini jambo la maana, ingia kwa Mungu, mwambie Mungu, nisaidie, nipitishie njia. Niko navunjika moyo juu ya nini? Nitie nguvu. Depression ni mojawapo ya kuvunja moyo. Yani spirit, broken spirit. It's one of the way that the devil uses to break your heart, to make you lose desperation of your life. Jambo lingine la pili katika hiyo hali ya depression, shetani anatumia, crash down, anakucrash, yani anakuponda kabisa. Unapondwa na ibilisi. Ibilisi anakutumia pepo ya kukuponda mpaka unajisikia hapa siwezi. Hiyo ni ingine chini ya depression. Anakuletea kitu inaitwa confusion. Anakuconfuse. Shetani anakuletea vitu za kukuchanganya. Hauelewi, uko unafanya vitu zingine, hauelewi. Unafanya kitu unakuja tu kulishafanya, hauelewi unafanya namna gani kwa sababu amekuconfuse. Hii ni shetani anatumia, ni demons zenye zinatumika hapa. Unaweza anza kusema niko na confusion. Hapana, ni kwa sababu kuna vitu fulani umeanguka tayari. Sasa shetani ametumia ile njia kukugandamiza. Unaona? Anakuletea huzuni nyingi ili uishi mtu wa huzuni, umezeeka. Anakuvunja moyo, anakucrash chini, anakuweka kabisa ndani, anakuponda kabisa. Jambo lingine linasemekana kwamba anakuchukua, anakupatia, unakuwa mtu wa hasira, angry. Unakuwa angry kila mara, hasira. Unakuta mtu anakunja sura, unajiuliza huyu mtu ni nini? Mbona alikuwa mtu wa furaha? Haiko tena mtu wa furaha kwa sababu kuna kipindi anapitia ndani ya depression. Hiyo depression ni shetani, ni silaha moja ya hizo 7 ambazo shetani anatumiaka. Inakufanya unakuta mtu anakuwa wa hasira, mtu akiongea kidogo ana hasira, anakula meno, anakuwa mkali. Hasira tu inakuwa katika maisha yake. Yeye anakuwa ni mtu tu wa hasira. Hataki tena kujihusisha na watu. Mtu akiongea kidogo anawaka, kidogo anaongea. Hii ni depression ambayo inakusumbua na ni mojawapo ya silaha kubwa ambazo shetani anatumia. Jambo lingine ambalo ningependa kukuambia katika hiyo hali, inakufanya kitu tunaitaga no peace, hauna amani. Hiyo depression itakufanya ukose amani, na mojawapo ya silaha hizo amani. Wakikuiba amani, ukikosa amani, done. Mtu akikosa amani, hii depression inakubebaga amani. Amani inaendaga kabisa, unabakia tu, unakuwa tu
no peace. You have no peace. Yani ukiangalia huku na huku hakuna, unakosa amani. Hiyo ni mojawapo ya silaha shetani anatumia. Jambo lingine nataka kuambia, no happiness. Anakubeba happiness, hauna happiness, hauna raha. Yani shetani anatumia kwa hii depression, anatumia hakuna raha, hauwezi pata raha huko tu. Yani unakuta tu uko tu vile vile, mtu wa mashida, mtu wa mawazo, mtu wa stress. Unajiuliza sasa ni nini? Tayari uko kwenye depression. Na hii depression kuna wale wanakimbianga